Znači ako se možeš puniti kući, onda ti je jeftinije vožnja od dizela 4 puta, od benzinca 7 do 8 puta. I to sve ima na stranicama Studenog kruga koje... Ako se moraš puniti na javnim punjačima, po Zagrebu se možeš puniti da si još uvijek jeftiniji od dizela, da si 2 puta jeftiniji od benzinca. I to onako ideš na one sporije, ako ideš na moraš brže. Moraš ići na sporije. A one sporije, oni brzi punjači to oderu, otprilike dođu na istu cijenu. Ako dođeš na istu cijenu dizela, 2 puta jeftiniji od benzinca. Ali mi sad sa tom ovim, što radimo tu, taj projekt sa Ministarstvom gospodarstva, punjači u rasvjetnim stupovima, tu bi cijena recimo trebala doći na otprilike 2 put manje od dizela, koliko to 4 put manje od benzinca. Električni automobili sve više postaju dio svakodnevnog života, ali njihov razvoj donosi brojne izazove i prilike. A i puno kontroverzi. O tome ćemo malo danas pričati. Kako tehnološki napredak utječe na proizvodnju električnih automobila, koji su glavni izazovi infrastrukturi potrebni za podršku električnim vozilima i puno drugih tema. O tome danas razgovaramo s Vedranom Šorićem, stručnjakom za prodaju i digitalizaciju, automatizaciju prodaje, ma sve to nebitno, nove tehnologije. Ti si oktanaš, da, dizel i u sukobu sam interesom. Ti si klasika, te s Hrvojem Prpićem, investitorom i liderom u industriji novih tehnologija koji je električni, early acceptor, dakle ti si rano krenuo sa autom, ja kasnim u odnosu na tebe. Znači, kako električni automobili mijenjaju tradicionalnu automobilsku industriju, koje poticaje i regulacije postoje u Europskoj uniji i imaju li smisla i da li stvarno podržavaju prijelaz na električna vozila. Tehnološki napredak u proizvodnji električnih automobila nam je prva tema koju malo da objasnimo što se sve to dogodilo, zašto uopće imamo tu, da li će uopće biti ove baterije kakve jesu sad ili će biti neke druge, ali ajmo mi prije toga Vedrane riješiti sukob interesa. Što si izjavio prije dok smo mi tu pričali? Vi dva imate električne aute, ja sam još s dizelom. Znači ti si u manjini, znači možeš imati dvostruko više vremena u odnosu na druge nas, možeš pričati. Može. Jer, samo deklarirati, znači što si Maserati dizel, jel? Maserati dizel, što je neprirodno, da se razumijemo. Totalno neprirodna kombinacija. 300 konja, a? Da, pa dosta. Ti si? Ne, samo moram skomentirati, to je kamionski motor u luksuznom autu. Ja sam na električnom već sad, 4. po redu. A koji je sad? Sad je Tesla Model 3. Tesla Model 3, ja sam Porsche Macan, primjerenog naziva, macan. 400 konja. Range 400 maksimalno. Koliko je tvoj range? To je tema, koliko ti range? 330. Pa to je realno ako 300, do 350. Zagreb Zadar, evo tak možemo reći. Može, slušam. 800 km. Ok. Koliko čađiš? Malo. Hrvoje, što se događa u toj tehnologiji? Je li stalno priča o Toyota, ne znam, odlučila što radi hibride, pa gorive ćelije, vamo tamo, a mi smo na litijskim baterijama u ovom trenutku. Tako, to je dominantno, litij-ionske baterije su ovo. Da, mislim, kad kažemo litij-ionske baterije, to u stvari podrazumijeva 6 grupa baterija. 3 koje se više ne proizvode i 3 koje su danas aktualne. Jedna su evropske NMC, jedna je Teslina Long Range NCA i danas u većini su kineske LFP baterije. Znači, to su danas najpopularnije baterije. One nisu sa najvećim kapacitetom, znači što ljudi očekuju onako ko ima najveći domet. Upravo suprotno, te baterije imaju najkraći domet, ali su se u svemu drugome pokazale superiorne i to u stvari pokazuje da domet samo ljudima koji nisu u električnim autima bitan, a kad jedno počnete voziti auto, onda je domet nešto nebitno. Jesu onda to baterije koji idu plug-in hibride? Ajme reci samo koji su sad, koji je koncept? Imamo klasične hibride, tako? Imamo plug-in hibride i ove full električne auto. Da, prvo ja ne pratim više nikakve benzinske i dizel aute, niti hibride. Znači hibridi su, pogotovo oni stari, su bili prijelaz na neko razdoblje. Plug-in hibridi su pokušaj da nastavite prodavati motore koje do sad proizvodite, znači imate proizvodnju klipova, proizvodnju ventila, proizvodnju Bosch pumpi i tak dalje i sad vam je to žao zatvoriti, pa šta ćete, pa onda kažete pa ajmo mi to iskoristiti, pa dodati još bateriju pa reći da smo mi skoro pa električni, ne? I to je prijelazno razdoblje koje će nestati, kojim će se smijati vrlo vjerojatno nakon nekog vremena. Coriću, je li prijelazno razdoblje? Pa nevjerojatno čak ću se složiti sa njim. Hibrid, logički gledano, hibrid zvuči kao ideal. Zašto? Zato što ima s jedne strane veliki range od benzinskog motora,
a s druge strane po gradu se voziš na struju, uštekaš ga doma i to. Ali nije to uopće upitno. Problem je šta poslije, u postprodaji, odnosno u održavanju tih vozila, jer su prekompleksni, prekomplicirani i ono što je zapravo se desilo, da je tehnologija išla brže naprijed nego što smo mi educirali ljude. I tebi sad se desi da ti se taj auto pokvari i ko će ga popraviti. Jel? Ali koliko se kvare, Hrvoje? Jel se kvare... Električni se jako malo kvari. Znači, ako se kvare se, da, ali kod hibrida se kvari, znači moramo održavati redovno motor. Znači, ono što je cilj kod auta je da ne moram ići na redovni servis. Znači, ja sa svojim autima od 2014. ne idem na redovne servise. Iako većina kompanija uvjetuje garanciju sa dolaskom na redovne servise. Gdje ne promijene ništa. A naravno ništa ne promijeni. Šta će promijeniti? Dođe tamo, pogleda, on otvori haubu, pogleda unutra i kaže sve u redu. Kakvu haubu ima otvoriti? Nema pa ne haubu za niš, da, on uopće šta rade. Ono, mislim, može gledati onaj prednji gepek prazno, znači, nema haube. Ne? Kod naših članova se događa da im ukinu garanciju, nisu zamijenili filter zraka u kabini. I provjerili brisač. Ili promijenili brisač. Da, sramota živa. Ne? Tako da Ali eto, to je, kažem, to je do servisa. Što se tiče auta, auti stvarno ne zahtijevaju nikakve servise. A Vedrane, tvoje iskustvo, ova klasična industrija, znači, kako se nosi? Klasična industrija, je li u krizi ili nije ono? Pa zavisi kako gledaš. Znači sad, ja bih ovako rekao. Znači sad možemo pričati o nekakvim velikim europskim brendovima, nećemo sad imenovati tu. Ali ono što je činjenično stanje stvari. Volkswagen ukina radna mjesta u Njemačkoj, tamo će se proizvesti oružje. Ima prazne hale. Mislim, budimo jasni, nema cenzure tu, ne? Da, ali radi se o tome da recimo, u Porscheovoj hali 3 kata imaju električnih auta koje nisu prodali još. A zašto? S druge strane su zaustavili proizvodnju. Znači, nije uopće stvar zašto su oni to napravili. Njima se više isplati imati električne aute u hali koje nisu prodali nego da plaćaju namet Europskoj uniji zbog onih odnosa CO2. To mi morate objasniti. Znači, bila je to neka kvota. Svi su morali početi proizvoditi određenu količinu električnih auta. Prisilno. Ne bi rekao da su morali početi proizvoditi količinu električnih auta, nego su morali smanjiti CO2. A s obzirom da su prodavali radi aute od 500 grama CO2, umjesto od 50 koliko je bilo dozvoljeno, odnosno sad koliko je dozvoljeno, onda su to morali kompenzirati sa električnim autima da si zarade neki novac. Mi su sad u prijelaznom jednom razdoblju. Neke tvrtke poput Tesle koje su od početka okrenute bile električnim autima, poput BYD-a koji se kineskih tvrtki koje su se okrenule električnim autima kako treba. Oni u velikom rastu, BYD. Oni rade super. Znači, oni znaju šta rade, a evropski proizvođači, pogotovo talijanski, francuski, su se pogubili. Oni su se pogubili u tome, ne znaju šta će, tamo ne bi zaklali konja koji im donosi novac, jer još uvijek im donosi novac, a opet s druge strane vide da će uskoro izgubiti tržište ako se ne prilagode i onda klasično, s obzirom da su predsjednici uprava tamo kratkoročno, ne dugoročno, jel? Onda gledaju kako bi mogli što duže zadržati tu staru tehnologiju, da dok su oni na vlasti, odnosno kao predsjednici dok traje mandat za bonuse i to, je. Tako je, dok traje mandat za bonuse, da uzmu neku lovu, a vide sami da u stvari uništavaju tvrtku u potpunosti. Znači, to znaju već 10 godina. Ne? Ti si isto prekinuo sad neke suradnje, malo si se maknuo iz auto industrije, krenuo u drugom smjeru. Jesam, nema veze sa ovim, drugi su bili različiti, sam se ja makao, ali je stvar u tom, slažem se s Hrvojem. Dakle, da, problem je u tim mandatima, jer oni gledaju 3, 4 godine, 5 godina, kako koja firma, jel? Osim onda, Toyota, navodno, je? Da, okej. Ali je stvar da, samo da se vratim na ovo smanjenje CO2, bilo je koliko, 120, pa su skinuli na 110, sad je 50, što je radikalno, jel? Ali šta to znači? To znači prosjek od svih automobila i svih motora koje oni proizvode. Jel? I onda oni znači europski proizvođači, šta se zapravo desilo? Europska unija kod da se pucala u nogu. Znači, zakonodavstvo Europske unije. Ne sama... Hoće li oni promijeniti taj rok od 35-a, jel tako? Sam bi zaustavio se tu. Ne bi rekao da su si pucali u nogu. Znači, to imamo dvije strane. Imamo politiku koja vodi ekologiju i imamo proizvođače. S obzirom da živimo u kapitalizmu, ne u komunizmu, politika nije mogla reći, slušajte, vi sad morate početi proizvoditi električne aute, nego je rekla, gledajte, mi ćemo vas pokušati natjerati da proizvodite električne aute. Pokušat ćemo to sa CO2 i ovo vam je plan za sljedećih 25-30 godina. Ali prenaglo bio taj? Nije bio prenaglo, nego jednostavno su ti isti predsjednici uprava ostavljali probleme za sljedeći mandat. I sad su se ti problemi nagomilali. I sad se opet svi obraćaju političarima i kažu, znate, mi ne možemo to stići, problemi su, šta da radimo, uništit ćete cijelu autoindustriju. A ovim govore, ali upozoravali smo vas već 10 godina na to, ne 15 u stvari. Ne. A zašto Kina i Amerika nemaju
te regulative na taj način? Pa zato što je Kina ima partiju koja je usmjerila sve i Kinezi prodaju više električnih auta nego bilo čega drugog. Partija im je rekla tako će biti, tako je i bilo. A Amerika... Ali prodaju, ali ne voze u samoj Kini. Voze. Najviše električnih auta sad u Kini. U postotku, ne govorim u količini. I u količini u postotku. Dakle, digli su infrastrukturu, digli su sve, jer to je masa struje. Da. Ne, oni su oni najbolji idu u tome svemu. Amerikanci, u stvari, mi imamo oni od uvijek imaju problema, već ne od uvijek, ali već jako dugo sa autima, sa svojim Detroitom, koji je grad duhova jer se raspada. Jer se njihova autoindustrija raspala kompletno. Znači njihova se davno raspala, Evropska se još drži, ne? I onda dok su imali Teslu, imali su pobjednika, i umjesto tog pobjednika ulože i kažu ovo je naš pobjednik Tesla, mi ćemo tu sad uložiti novac, dugo vremena je Tesla zanemarivana. A još uvijek je number one selling car je onaj Ford F-150, je li tako? V8. Pa ne znam, ga nije sad prestigao model Y. Nije. Tu su negdje, ali dobro, da. Što, dizelaš? Ne, mislim da je čak benzinac. To V6 ili V8. Da, oni nemaju dizle. Oni tam voze stalno benzinac. Imaju nešto, ali zanimljivo, da. Tako da, i američka industrija na auto, iako kažem imaju pobjednika Teslu, oni gledaju Detroit umjesto da se okrenu Silicon Valley, ne, koji je u stvari pobjednik u svemu za sad. U svemu, da, gdje god se okrenemo, ne. Ali oni su sad imali taj čak apsurd da ovo Musk kad je došao u priliku upravljati svijetom da je rekao ajmo ukinuti subvencije za električne aute, što je zvučalo kao da radi kontra svog interesa, ne? Pa, sad ovako, kad kažemo te subvencije, one jesu i nisu dobre. One imaju dvije strane. Ne, ta subvencija tjera ljude da kupuju aute samo kad imaju neke popuste, a u stvari tržište mora biti izravnato. Apsurdno je da danas da je električni auto skuplji u prodaji od benzinskog ili dizela, kada u stvarnosti gledamo baterija je jeftinija od motora i kilera i auspuha i rezervara i ne znam čega sve ne. Jeftinije u proizvodnji. Jeftinije već u proizvodnji, da. Baterija sad košta $100 po kWh, to znači za nekih 50 kWh da je to baterija od $5,000. Znači $5,000 je baterija, motori su možda $1,000 i za $6,000 mi imamo u stvari auto, već pola auta. Dok tamo moramo svega vraga natrpati. A koja je prosječna cijena nekog električnog sad? Prosječna cijena je €30,000, €40,000. Najjeftiniji trenutno u Hrvatskoj mislim da je sad Citroen C3, ovaj novi što je došao, neki, ovaj mali, 23. Da. I ovaj novi što se došao od BYD-a ili... Je li Kinez uopće došlo službeno na tržište? Je, 4. Ne, ali imaju predstavništvo tu. Ne moraš ići u Zagrepčanci. U Zagrepčanki. Tamo je bila Tesla. Koji igra sudbine. Da. 4 su trenutno Kineza u Hrvatskoj. Dongfeng, onda Geely, MG i BYD. Jesi sve probao? Ti voliš to isprobavati? Većinu jesam, da, neke nisam. I što kažu? Kao plastika, ali dobra, jeftino. Pa, mislim da su sa carinama i ja uopće ne znam gdje, maržama ili čemu, previše napucali cijene. Znači, Kinez u Hrvatskoj košta 2 puta više nego u Kini. Zbog carine, to je namjerno? Pa ne znam, sad samo carina ili je očekivanje da se tu uzme neki novac ili nešto, ili stvarno ne znam čemu stvar, ali 2 puta je skuplji. Sad, sa tim cijenama, MG je ok su cijene, kod ovih drugih, malo, ne, kod nekih baš žestoko napucane cijene. Nisam siguran. S obzirom na smanjenje cijene Tesle, pa i drugih nekih evropskih proizvođača koji rokaju cijene dolje ili pokušavaju se izvući, ne iščupati, nije kak se priča. Ne, znači morat će se i Kinezi prilagoditi tu cijenu. Pa da, ali recimo MG je došao tu i oni zapravo, možda će me trebati spraviti oko toga, koliko sam ja upratio MG, oni su došli sa 3 modela, ili tako? HS, ZSS, 4, 5. Da, ok, ali 5 nije još došla na tržište, nisam vidio. Ja, mislim kod nas nije, sam u Londonu vidio. Ali šta hoću reći, ali su oni pojednostavili maksimalno, imaju jedan električni motor, 2 vrste baterije, jel tako, zavisno o range-u, i imaju jedan benzinski motor, sa jednom verzijom snage. Četvorke ne. Da, ok. I oni su maksimalno pojednostavili range. Znači, to je isto kako spustiti cijenu. Da imaš jedan paket opreme, nema tu ili 2 paketa opreme. Vrlo jednostavno sve napraviti. Jednostavno za servisirati. Ne kad ti dođeš, ne znam, kod nekog evropskog proizvođača, pa sad ti biraj. Ok, lijepo je birat. Ali sad zašto im bilo sve? Da, ali
na kraju krajeva u Tesli je sve, jel tako? Pa Samo da. isključeno u meni. Tako je, da. A reci ti meni, je li ta sve više hereza, kinesko auto, japansko, njemačko, europsko, američko, ili je to sve postalo tu negdje isto? Ili misli hereza reći da su se izjednačili? Ja ću sad nešto reći što će se možda jednog dana poklopiti ušima, ali ja bih rekao da su Kinezi poprečno, u električnim autima bih rekao da su 10 godina ispred Europe. Da. Sad mogu... Pa nisu možda samo električnim autima, u mnogim stvarima su. U mnogim tehnološki, stvarima da, tehnološki su... Što se tiče kvalitete plastike i ovih stvari, opipljivih od dizajna i to je opet stvar osobne interpretacije ko šta očekuje od auta. Tu su Evropljani jači, Da. ali što se tiče softvera, tu su pak Amerikanci jači. A softver čini danas Ok, znači idealno auto je bilo kineska tehnologija, kineske baterije, baterije, onda evropski interijer i i dizajn Da. i američki software. Da, ali zato je u Tesli, recimo, model standard, model 3 standard ili Y, se nalaze kineske baterije sa američkim softverom i američkim interijerom koji nije tak u razini... To mu malo pregovaraju, da. Pa nije u razini robustan. Audija ili ne znam, BMW-a, ali meni osobno je super, ne? Ali da, kad se sjedne čovjek u Audija, vidi se razlika neka. Ali Tesla stvarno sustiže, evo sad izišla nova Highland verzija, koja se i nova Y verzija, koja se stvarno već sad užasno bliži kvaliteti evropskih top proizvođača. Ok, znači imamo super američka auta, imamo super kineska, Evropljani ratuju, a koje su brojke što se tiče postotaka prihvaćanja električnih auta? Norveška, koja je zemlja s najviše? Norveška je u potpunosti, ona je na 100%, znači 100% novih auta, 96%, ok. Je, samo jedno objašnjenje zašto. Mislim, to ću samo reći zato što ja sam to saznao tek nedavno. Oni su već imali praktički gotovu infrastrukturu, jer su imali prije stare aute, su uštekavali webasto, znači grijanje auta dok je stacionaran, gotovo svako parkirno mjesto je imalo šteker, jer su niske temperature, jel? I zapravo su oni vrlo lako napravili... Objasni me, webasto je bilo što grijanje. Grijanje auta dok je auto isključen. Da se auto ne bi smrznuo, da se dizel ne bi smrznuo, da se benzin ne bi smrznuo. Da ga uopće može pokrenuti, tako to minusu. Tako je. Tako da su oni imali već predviđenu infrastrukturu, pogotovo u hladnim dijelovima zemlje. Jel? I onda je njima ta tranzicija zapravo došla ko naručena. Samo su promijenili konektore, ne? To je to. Pa dobro, i oni su dosta subvencionirali, oni su baš subvencionirali i sad su sad su došli na tu poziciju, ali međutim, svi idu u tom smjeru. Znači, to se radi, sad mi govorimo sad o 4 do 7 godina, čak i Hrvatska će za 7 godina imati 100% prodaju, po našim računicama. Ne? Ako ne za 7, onda za 8 godina. A je li tako brzo dižemo infrastrukturu, jer mi u sezoni ne možemo izdržati ni ovo što dođe sad? Znači, govorimo, infrastruktura je skroz druga priča. Znači, s obzirom da se električni auti pune na autoputima, ali i na destinaciji, trenutno se radi dosta i trebalo bi se raditi na destinacijama. A što se tiče infrastrukture na autoputima, na tome se jako puno radi. Mi se sad je donesena uredba, mi ćemo morati značajno povećati broj punjača, kapacitete i trenutno će HAC uskoro raspisati natječaj za dodatna 3 operatora. Već je raspisao za jednog operatora, još će biti 2 operatora. Znači na svakoj pumpi na autoputu će se nalaziti po 4 različita operatora. Aha, ok. Tako da sad trenutno imamo jedan, sad već je potpisan drugi, samo HEP naskoči. Pa to je pitanje, je li HEP može dovesti toliko struje? Nije problem napraviti punionicu, nego je li HEP može dovesti struje? HEP može dovesti struje na većinu mjesta osim u Lici i u Gorskom Kotaru. Znači Lika i Gorski Kotar su najveći problem, ne sad samo za Macola, usko grlo. Ne samo za infrastrukturu za punjenje, nego ono što je još bitno i za infrastrukturu za obnovljive izvore energije, za vjetroelektrane. U Lici se treba raditi ogromna količina vjetroelektrana, znači stvarno ogromna. Nema kabela. I treba se dogovoriti ko će platiti infrastrukturu. U ovom trenutku HEP smatra da oni nisu ti koji bi trebali investirati, da to treba raditi država smatra da to treba raditi HEP. Pa HEP je državni, mislim. Da, ali je tu svađa između njih, jel? Očekuje se da to onda plati investitor koji radi, to neće to što je glupost, naravno, pa neće on platiti sad nešto može, ali on ne vera više platiti mrežarinu. To da platiš cestu do... Baš tako, da. Da je tu u tom trenutku sad imamo neki problem, ali morat će se riješiti do 1.1.2027. Znači imamo još... Stići nas Europska unija, ne? Tako je, da. Apropo svega toga, tih stanica i toga, zapravo ono što mene zapravo zanima, ti ćeš sigurno znati više o tome, Hrvoje,
Baš jučer prekjučer sam pročitao na jednom od portala, autoportala, kaže, evo, Kinezi konačno probili, odnosno našli sveti gral, punjenje auta će trajati, punjenje strujom će trajati jednako kao punjenje benzina, napravili su punionice koje imaju 1 megavat, tako? Tako je. I onda je naravno dole bilo hrpa komentara, kako je moguće, ne postoji toliko jaka mreža koja će to moći podržavati, bla, 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 bla. Da ili ne? Evo, to je sad moje pitanje, iako ti vodiš, ali meni je interesantno. Da, meni je interesantno jer ako to zaista je, to rješava onaj, ajmo reći... Gap, razliku. Da. Idemo po redu. Znači ovako, postoje 3 standarda, američki, europski i kineski. Kinezi rade svoj, mi radimo svoj. U Europi ne postoje punjači od 1 MW za osobne aute. Postoji standard do 500 kW, radit će se još 600 kW. Kamioni, koji će ti punjači za kamione, koji će biti od 1,2 MW, će doći u Hrvatsku do 1.1.2027. Na svaki 100 km, odnosno s obzirom da u Hrvatskoj je pumpa na 40, na svake drugoj pumpi će se nalaziti punjači od 1,2 MW po standardu koji podržava do 3,6 MW. Dakle, te brojke postoje i to su brojke koje dolaze. Ali HEP to treba osigurati kroz HEP svoje će to dalekovode. morat osigurati. Ali nisam siguran baš da su pripremili plan za to. Ne? Mislim, trenutna firma koja je dobila na HAC-u dozvolu za postavljanje, koncesiju, to je firma koja se bavi baterijama. Znači, baterije jako pojeftinjuju. I rješenje je takvo da, recimo, ako ima 600 kW, i postavimo 3 punjača od 1 MW, da se ta baterija, da se postavi baterija od 3 MWh, koja se konstantno puni i kad neko dođe, onda se ispuca samo iz baterije. Samo su šteka, Da. Okay. Tako da, i to je rješenje. Biće, znači, jedno i drugo. Kombinacija baterija postaje sve aktualnija. Ali ti meni cijelo vrijeme govorimo samo o ovoj tehnologiji struje, ove čiste, ove gorive ćelije, ove druge neke alternativne, vodik. To otpada. Misliš, to definitivno. Pa mislim, to se zna da otpada već 5 godina. Još uvijek i mi ćemo sad dobiti jednu punionicu za vodik u Hrvatskoj po tom afiru. Međutim, to svi znaju da je to glupost. Znači ovako, benzin, iskoristivost benzina od samo kad ga izvadimo iz zemlje do mehaničke energije je 11%. Znači mi 89% bacimo u smeće. Kod struje je to 73% iskoristivost. Znači bacimo... Uključujući ovo kopanje litija i to. I uključujući sve. Znači govorimo od proizvodnje struje do prijenosa, u bateriji, do gubitak uvijek ima. Jel? Znači 73. Vodik je na 20 nešto posto. Znači nemamo šta pričati. Mislim, to je A dizel? Dizel je isto na 20 nešto posto. Ne znam. No. Tako da nemamo šta tu pričati. Mislim, benzinski motori su, električni motori su 4 puta iskoristiviji od vodika. Vodik otpada. Ali znači, baš su, hoćeš reći da su toliko superiorni da za sad nema konkurentne tehnologije, ne? Znači, baterije se toliko brzo razvijaju da to je ko što mi pričamo danas o AI-u, tak se događa u baterijama. Da, to je Rimac, lider ili nije? Kako? Dobro proizvodi, dobre baterije. Sad, Rimac ne proizvodi ćelije, nego proizvodi gotovu bateriju u koju idu tuđe ćelije. Kineske? U zadnje vrijeme kineske. Da, znači, ćelije proizvodi ovako, 2 firme iz Koreje, Samsung i LG. U Japanu to radi Sony, Panasonic sa Teslom, recimo to američki, i u Kini ima BYD, CATL i još nekakva NL firma koja, recimo, BYD i CATL čine 70% svjetske proizvodnje. Da, ali hoćeš meni reći da stvari nitko osim Azije ne proizvodi ćelije? U Europi je trebala se otvoriti sad prva firma u Švedskoj koja je bankrotirala. Da, i nitko drugi ne proizvodi. Da. Znači, opet ćemo ostati bez tehnologija u Europi, ne? Mi, nažalost, morat ćemo uložiti, znači, mi smo s tehnologijom jako zaostali što se tiče Europe. Uopće nije stvar materijala. Mislim, Kinezi već rade na sodium bateriji, znači to je na bazi natrija. Već postoje 3 auta u Kini koji su bazirani na natriju, znači nema ni litija, nema kobalta, nema... Ovi skupih materijala. Skupog materijala. Unutra ima, željeza, ima kisika, ima natrija, znači natrije i soli, jel? Znači ima materijala gdje god hoćeš se okreneš ga ima, ali ima znanja. Europa nema znanja, nažalost, više. Ili nema tog leadershipa. Ne, nema znanja. 10 godina kasnimo. Tako je. 10 godina u ovo vrijeme je puno. Da, to je to je najveći problem, to je najveći gap. Znači, postoji rekao si za 1,2 MW za kamione. Da. Meni je,
s jedne strane mi je drago to čuti, a s druge strane mi nije jasno kako onda moguće ako se ide u tom smjeru. Nema realnog kamiona na električni pogon, jedino Tesla semi-truck. Ima ih puno. Ne, ima ih sad, imaš Mercedes, Volvo. Autobusi su sad ima masovno. autobus. Da, da. ali kako je moguće da jedna firma poput Nikole propala? Ili je to bio neki spin? A to je bio skem od početka. To je skem od početka. Ok, dobro, nisam išao toliko daleko, jer to je ovo jako Koja firma, obećavajuće. morate objasniti ljudima. Ne znam Nikola. Aha, Nikola je bila tvornica Američka. iz Silicon Valley koja je digla velike novce, koja je obećavala proizvoditi kamion, međutim, trošili su novac na Potemkinovo selo. Znači, Ok, ali električni kamion su trebali električni proizvesti. kamion, da. Okay. Što danas, nije uopće više problem proizvesti, otkad su baterije postale jeftine, otkad ih, nije problem, nisu više ni teške. Tehnološki je kamion danas vrlo lako proizvesti. Nema više nikakvih problema u tome, BYD proizvodi ogromnu količinu električnih autobusa. Ja sad stvarno ne znam na pamet brojku, mislim da se radi o stotinama tisuća godišnje. Samo da bude jasno, što je bilo zadnje nogometno prvenstvo, ali to je ona reklama koja se cijelo vrijeme pojavljivala u kadru. Build your Moguće, destiny, da. Build your dreams. Build your dreams. Bilo je čudno ime, na početku su se čudili šta je, kako to reklama, ali to je to. Znači, jedan od vodećih svjetskih proizvođača električnih auta. Evropljano je možda čudno, možda slušalci ili gledalcima ovog podcasta će biti čudno to ime BYD, ali BYD u svijetu je jedno od najjačih imena, to je danas drugo... BYD. BYD je iza Tesla najveći proizvođač i sustiže po vrijednosti, mislim da je on drugi u svijetu u ovom trenutku iza Tesla. Jel? Tesla je najvrijednija kompanija, a onda BYD. Jel su mu dionice stoje dobro isto kod Tesla ili? Bolje mu stoje od Tesla, nemaju takvog oscilacija, nemaju takvog CEO-a. Čekaj, pa što sad ispravim, ako griješim, London ima električne double deckere, je li tako? Da, dio. Ali nisu BYD, neka druga firma. Nisu, da. Ali isto je kineska firma, to znam, da. Ok, ajmo se samo malo vratiti na ovaj dio još koji ide na televiziji, pa da ljudima objasnimo stvari. Je li fama da je jeftinije voziti se na struju? Ma, apsolutno jeftinije, ako se možete puniti kod kuće. Znači, to je prvi preduvjet. Da, to je obvezno. Ti moraš znati, ja imam utičnicu doma u garaži, ali nema uzemljenja. I mogu se slikati, ne mogu ništa raditi. Pa zabodi nešto u zemlju. Ne ide. Zvao sam električara, ne ide tako. Izgorilo bi sve u kući. Izgorila bi cijela zgrada da sam se spojio s ovim. Eto problem. Ok, uglavnom da se vratimo na ovo. Znači, ako se možeš puniti kući, onda ti je jeftinije vožnja od dizela 4 puta, od benzinca 7 do 8 puta. I to sve ima na stranicama Strujnog kruga koje... Ako se moraš puniti na javnim punjačima, po Zagrebu se možeš puniti da si još uvijek jeftiniji od dizela, da si 2 puta jeftiniji od benzinca. I to onako ideš na one sporije, ako ideš na moraš brže... ići sporije. A one sporije, oni brzi punjači to oderu, otprilike dođu na istu cijenu. Ako dođeš na istu cijenu dizela, 2 puta jeftiniji od benzinca. Ali mi sad sa tom ovim, što radimo tu, taj projekt sa Ministarstvom gospodarstva, punjači u rasvjetnim stupovima, tu bi cijena recimo trebala doći na otprilike 2 puta manje od dizela, koliko to 4 puta manje od benzinca. Dakle, da se spojiš na svaki rasvjetni stup ili gdje je zgodno da se auto može parkirati? Na svaki rasvjetni stup, znači Osijek, Gorica, Samobor vjerojatno, možda Rijeka će dobiti kompletno biti pokriveni sa svaki rasvjetni stup koji je uz parkiralište će imati punjač. Samo jednu stvar da objasnimo gledateljima, kad kažeš cijena vožnje, da li je to i održavanje uključeno? Ne, samo cijena goriva. Realno govoreći, znači održavanje ovih, kako se zovu, motora sa unutarnjim izgaranjem je veće od električnih vozila. Nema haubete više. Tako je. Ne samo što nema haube, nema podmazivih dijelova. Točno, da. Nema izmjene ulja, kočnice se manje troše i to. Točno. S druge strane, električni auti nešto malo više jedu gume, jer su teži. Jel? Pa ja onak miljam gume svakih. Evo recimo 35.000 kilometara. Dobro, ali u svakom slučaju i postoji računica da je jeftinije, povoljnije neko kao investirao električni auto će proći dugoročno povoljnije nego da investirao u dizela. Da, postoji jedan segment gdje još uvijek električni auti nisu došli, to su duga putovanja. Gdje ti možeš puno veću brzinu postići, prosječnu brzinu postići sa dizelskom. Iako je to malo onak mit, ali dobro, ovak. Mi moramo znati, mi smo u Hrvatskoj navikli koliko se voziš 150, 160, 180 po autoputu, ne? Češka je digla na 150 ograničenje. Ok, ja se vozim po ograničenjima i vani pogotovo. Ti se voziš zato što imaš električni po ograničenjima. Ne, da, ok. Ali recimo u Njemačkoj se vozim po ograničenjima. Ne znam koliko je pusti. I električni su auto tako postavljeni, software je tako postavljen, optimiziran. I ja sam iz Njemačke prošao 1200 km za 11 sati. Sa punjenjima. Znači normalno se voziš i
Znaš, tu tak da stoji ono- definitivno, ja ću se tu složiti, makar vozim, ja sam testirao sve išlo, Beč, Beograd, Dubrovnik, sve sam išao s tim i činjenica da ti treba malo dulje vremena. U Hrvatskoj u ovom trenutku treba ti malo više vremena. Ne možeš računati stiću u Split u minutu kad želiš, jer su uvijek nešto zakomplicira. Ali to su ti sve, ja vam govorim, znači vi niste možda radili posao koji sam ja radio, to je ovo trgovački putnik, jel? Odnosno putovati jako puno po 800-900 km u dan. To ne možeš. Za to nema šanse. Znači ti ne možeš, ti ako moraš sad se dobiš nalog, ideš u 6 ujutro, krećeš iz za Skopje, dole odradiš sastanak, nakon toga voziš za Tiranu. Ba to ne bi nikad ni radio, bježi čovječe. Pa ti ne bi, ali postoje ljudi koji rade i takav Ti si posao, pametno jel? investirao prvom, pa ne moraš više raditi. Ali opet s druge strane, meni je podnormalno da ja sjednem u auto i odvalim 500-600 km u komadu bez da stanem. Užas. Što nije baš Ali ja ne zdravo, osjetim to. ali baš nije zdravo Užas. to ni radi. Ali činjenica je da to smo radili, ja sam isto da tako radio i kad imaš električnog moraš puno pametnije planirati. Nema one šanse da ćeš stići za ostatak u polasku. Ako kreneš kasnije, ti 15 minuta ne možeš stići. To se slažem. Jako moraš dobro planirati putovanje, ako trebaš negdje stići na vrijeme. Dakle, ali nemoj... takvih malo ljudi, većina ljudi misli da su oni takvi, ali na kraju se pokaže da nisu, znaš. Pa ne, nisu, malo je nas koji divljamo, ali činjenica, za grad su idealni auti. Tako. Malo je ljudi koji u stvari trebaju tolike količine kilometara proći. Znaš, ljudi svi razmišljaju onda ga pitam koliko ti napraviš godišnje, 18,000. Koliko ti napraviš? 100,000 u 3 godine. Znači 33 u prosjeku. Dobar, sve električni. Ja sam napravio od kad je došao nekad je došlo 10.10. Ja već imam 10,000 s njim. Znači, ja između 60 i 80,000 km godišnje radim. Da, pa okej, razumijem, da, ali... onda jedino ima... dizel ima smisla, sve drugo mi pada u vodu. Samo jedan podatak. Šta mislite koliki je prosjek Hrvatske? Ispod 10,000. 8-9. 10-11. Da, okej. Znači o To se tome podiglo govorimo. onda, da. Znači ako si napravio 60, znaš koliko ih je moralo napraviti 5 da te poklopi. Znam, znači on je gore, kako sam, ona 1%, nisi onaj top gore. Nisi samo tu. Zato kažem ovo, znači ja ne bi tu otpisao još uvijek niti dizela, niti benzinca i ne bi 100% rekao da neće ništa biti od hidrogena, odnosno gorivih ćelija. Ne bi 100% otpisao. Kažem, pa zato sam vas dobro, da se slažete, nego da se ne slažete. Jer, kažem, dizela su otpisivali isto x puta, pa se onda opet vratio u velikom sjaju. Pa su onda benzince otpisivali, pa su se pojavili mild hibridi i ovakvi i onakvi, pa sad kao manje troše. A realno govoreći ne troše manje. Te bi sad ajmo uzet, sad glupo mi je pljuvat po nekim markama, nije pljuvanje nego činjenično stanje stvari. Ti imaš po VLTP-u koliko je potrošnja, jel? Da. Uopće ne znam koja je to kratica, World, nešto. Nije ni bitno. Ne vrijedi kao prosječna laboratorijska testiranja. Zaboravi, to nigdje u praksi se nije nije potvrđeno. Tamo piše da neki novi auto sa super hibridnim pogonom, jer kao ako voziš po ograničenjima troši 5 litara. I sretneš vlasnika tog auta negdje, porazgovaraš s čovjekom koji u eksploataciji koristi taj auto, ispod 8 kaže nema šanse. I što je najgore, smanjili su mu rezervoar, pa onda stalno moraš tinkati. Ja sam ko da si stariji čovjek, moraš ići pišat svako malo na pumpu neku. Tako da ja sam vozio sad hibrida i fakat mi jurili smo malo, ispano, čekaj, stalno moram ići na pumpu, to nisam naučio sa ovim nekim ja sam imao bio Kia Claros davno, još 2000 sam je kupio, ona je imala 45 litara goriva, rezervar, i mogu se jatirati na 195 da ideš, kad je trošila vjerojatno jedno, ne znam, 40, 20 i nešto. Uglavnom, mi smo stali svaki 45 minuta. Znači, toliko je auto mogao ići. Bude malo frustrirajuće to. Ko je naučio ovako raditi neku turu dulju, onda ovako... Da, meni je recimo, tanke je na ovom autu koji imam sada 80 litara, plus još 20 litara AdBlue-a, koji isto, ekološki. 100, znači 100. Znači 100 litara tekućine vozim sa sobom. Ali je fora da ja bez problema 750-800 km kod šale bez da mi se upali rezervoar napravim. Znači, pazi, to je na velikom autu 300 konja potrošnjom od 8,5-9 litara, to fakat nije puno. Auto od 2,3 tone, pazi. Ne, okej. A dobro, ti si uzeo tenki i juriš na sve strane. A ako što rekao, kamion u dobrom dizajnu. Neka se vi našli mene tu na demonstrativno studiju. Odmah su deklarirali da smo 2:1. Dakle, daj Hrvoje, ajde iz iskustva uvijek ljudi pitaju, s obzirom da je ovaj televizijski dio, ta brzina punjenja, znači za koliko se baterija može napuniti, do kojeg ono ide do 80%. Jako velika razlika od auta do auta. Znači, stvarno, moderni auti se pune za nekakvih 15-20 minuta. Na 80% kapaciteta. Od 20 do 80. Uh-huh. Znači, moj auto se puni za 10 do 12 minuta.
Znači ja kad Od idem 20 do 80 ja ga govorio. vozim 10 do 60. Ok, 10 do Znači 60. ja ga spustim na niže, ja sam iskusan vozač, ne bojim se da mi dođe na 10, ne bojim se doći sa 1% doma. To sam shvatio. Znači ti voliš, ti nemaš taj Nemam ja baterija, strah od nikakav. baterije. Da, ne, Dolaziš na 1%. Da. Nije vrlo se nikad često. dogodilo da si ostao. Nikad. Ne, ja znam šta radim, uvijek ako vidim da imam 3%, ja stisnem gas. Ne. Stisneš gas, a ne Da, smanjiš zato što gas. vidim da imam još 2% viška. Ne, sa 1% mogu doći. Ne. Tako da Optimista, ne popravlja optimisti, Da. I tak da velim, ovisi od auta do auta. Moramo gledati moderne aute koji su potpuno drugačiji od starih auta koji su se punili jako dugo. Ali ovi danas auti, za 15-20 minuta, Dobro, ali ajmo reći tu fama kućnog punjača, on se uistinu puni cijelu noć i nije baš to puno energije, ne? Kućni punjači su druga priča. Znači što ljudi uglavnom pričaju o dometu, o brzini punjenja i tako dalje, ja bih rekao kao iskusni vozač električnog auta da je najvažnije gledati potrošnju električnog auta. Znači, kupiti auto koji ima malu potrošnju. Jer šta to na kraju vuče dalje? Ako imate auto koji troši recimo 16 kWh na 100 km kad idete po autoputu. Imate auto koji troši 30 kWh koji ide po autoputu. Ja uspijevam 25. 25 je meni ogromno. Ima se može. 22. Ja sam na 17. Razumiješ? Na autoputu, na 17? Da. Moj auto je aerodinamičan. Iza kamiona. Pa i moj aerodinamičan. Ne. Znači, moje sa 130... nije tvoj aerodinamičan. Aerodinamični su Ioniq stari od Hyundai-a i Tesla Model 3. Što Macan, Porsche nije aerodinamičan? Ne. Pa nije I svugdje, BMW ne može i4. biti Nije, da. BMW i4, Tesla Model 3 i stari Hyundai Ioniq koji se više ne proizvodi. To su aerodinamični. Hyundai Ioniq imao 13. Znači, to je auto. Na 130. Na 130. Pa Ioniq 6 sada? Ne, on više ne. Ne? Ne, to mora biti nizak auto, sedan, prava aerodinamika. I sad, vratimo se natrag. Znači, ako ja trošim 16, 15, zakružimo, on troši 30. Ja na utičnici napunim 3, ajmo reći da je 3,6, ali recimo da je 3 radi lakšeg računanja. Ja za 5 sati imam 100 km, za 10 sati imam 200 km. 200 km je već dovoljno da Super dohvatim... range. Da. On ima na 5 sati ima 50 km, nakon 10 sati punjenja ima 100 km. Što mu je ništa jer vozi... Svačemo priču Znači, meni je potrošnja važnija nego koliko on ima bateriju. Moj ima 50 kWh samo bateriju, a neko ima danas 80, 100, pa veli 100. Pa da, imaš 100, ali ti auto troši ko blesav. Ti moraš tražiti posebne punjače gdje ćeš ti brzo puniti, a ja se mogu puniti na ovom Elenu, tim starim punjačima po ininim pumpama. Meni se napuni, ja sam za 30 minuta, meni je dobro. Taman da pojedem 40 minuta, jel? Sad su oni nešto digli cijene. Ma nema veze. Nešto sitno. Uopće me ne zanima. Mislim, da li ću platiti 10 eura ili 12 eura. Odem na pumpu, 2 eura je voda. Jel? A kamoli pecivo je 4 eura. Tako da je ko gleda sad, jel mi to 10 ili 12 eura. Ne. Gleda sorice dizela mi sa ovim benzincima i drugim. Ja ne stanem uopće. Ali kad staneš je 100 eura. Pa bože moj, kaj sad. Generalno idemo, pred kraj smo ovog prvog dijela koji ide na televiziji, kakva je dostupnost za sad mreže kad ideš izvan sezone je vjerojatno sve ok, ali u sezoni bili preporučili ljudima da idu s električnim autom za one velike vikende kad je gužva. Pa ja idem. Znači, Nisi zaglavio? Pa ne, nisam zaglavio. Ja znam šta radim. Znači, ne stanem na otočcu od Teslanom Chargeru, znam da svi stranci idu onuda. Ne? Naravno, mislim, ako sam u Hrvatskoj, ako je najveća gužva, pa kud ideš? Pa ideš prek Plitvica, ne ideš po autoputu, jel tak? A imaš punjač na Plitvicama? Ima. Pa ima, da. Mislim, zašto bi slušao bio mi smo u Hrvatskoj živimo, valjda poznamo teren, jel? Pa ne idemo nuda gdje svi idu, ne ide mali mujo, tu idem ja. Znači, ja ću skrenuti negdje na neki drugom smjeru. Idu po staroj cesti, idu bajkeri i strujići. Tako je. Ogromna količina. Da se strujićima 7-8 banki, lagano, i onda ih sam zaobilaziš. Ali tad je potrošnja, ali svaka ti je potrošnja nikako. Nikad. 7-8 banki, to je super, uživam to je potrošnja. I onda samo namjerno u nižu svi stavljamo kad ih prolazi. Još malo. Ako prolaziš, znači ja si prešubio ograničenje brzine. Ha, bože moj. Šta sad, ima kamera dovoljno. Dakle, ali imali smo prošle godine tu situaciju da su jednostavno nastali krkljanci s električnim autima. Pa nastali su krkljanci stranaca, mi imamo problem otočca, znači najveći problem, ali sad je otvoren Gospić,
za... Ionity, misliš na Ionity? Ionity, tako je, da, ono, mislim, ko zna, taj će tići na Ionity. Međutim, većina ljudi vozi Tesla električne i njih će Tesla poslati u Otočac. Otočac ima 6 punjača, ukupne snage 360 kW. Pa to o tome pričamo, nema struje dovoljno, nije spojena znači, dovoljno. u Otočcu bi trebao biti 40-50 punjača svaki sa po 250 kW. Pa ima šanse da se nešto barem od toga dogodi u sljedećim sezonama? Znači, koliko ja znam HEP-ove planove, nema HEP u planu barem u sljedećih 5 do 7 godina ništa raditi. Znaš ti koliko dizela još treba uvesti iz Njemačke? Da. Polovni. A reci mi, neko ima dio, ajmo za ovaj dio, ili se isplati, čekate subvenciju u Hrvatskoj, to da se bunite, svi se bunite, jer to je ono najbrži prst, ili tako? To neka glupa. Više se isplati kupiti rabljeni auto, znači po meni ono sad je ovo trenutak za kupnju rabljenih auta. Rabljenih električni isto? Da. Nemaš straha od baterije da je... Ne, ma kak. 2021. Znači nek ne kupuju ljudi ranije od 2021. Znači 2021. su svi auti posloženi bili do tog datuma, ono, svi su tehnologiju posložili, auti od tad gube na 2-3% na 200-300 tisuća kilometara. Evo, 6% je izgubio čovjek na 300 tisuća kilometara na Hyundai Koni. Pa onda je to onako dobra investicija. To je odnosno super. Na sve ovo drugo, ne? Da. Imaš Taycana za 30.000 eura možeš kupiti. Ma ima... Pa možeš. Da, Tesla se prodaje od 20 do 27 tisuća je Tesla Performance. Hyundai Kona za 18, ne znam, ma hrpa auta ispod 20.000 eura. Starih 2 godine. Ne. Koji, znači, što se tiče same baterije, performance koji je, su rade stanju, suredno. Imaju, ne znam, 15-20 tisuća kilometara auti, novi novcati, ne ono. Kupljeni sa poticajima. Tako je. Ne smiju prodati prve 2 godine, ali tako? Da. I nakon toga. Ali dobro, ali znači tim ljudima ne bi, ako može, pa ako prođe, ali da se ne opterećuju sa tim poticajima. Očito ta politika poticaja kod nas nije kao Norveška ili... Ne, mislim, kod nas naš fond o poticajima očito ne zna ništa. Znači, naš fond uopće, kao prvo, direktor fonda prvo što je napravio, si je kupio Audi dizel. Prema tome, taj fond za zaštitu okoliša. Tak, fond za zaštitu okoliša. Znači, super, dobro ima AdBlue. Da, znači taj direktor fonda uopće ne razumije šta je okoliš i šta je zaštita okoliša, a samim tim ne razumije strategiju prodaje električnih vozila. Je li svi kod ministara vozi nekom električnom autom? Nijedan, niti je nitko u vladi. Ni ministrica okoliša, znači? Niko, ne. Znači, samo gradonačelnik biciklom. Gradonačelnik biciklom. Koji? Tomašević. Tomašević, da. Ali ni on nema, čak ni grad Zagreb nema električne aute u svojoj floti. Ne. Ima u Slavonski Brod, ja mislim da ima moj ima svoj privatni, tako je, da. Oni voze baš za grad, ne za grad voze. A za grad je, ok, dobro, da, on vozi. I u ovome holdingu su kupovali dosta električnih i oni kupuju sad sve više i više električnih. Pa to bi isto trebalo biti primjer. Holding je primjer, PBZ je primjer. Ali privatne firme dosta elektrificiraju flotu sad po zadnje. Pa, znači, evo sam ću kratko, znači, ko vozi taksi, a ne vozi električni, nije normalan. Znači, stvarno to ne razumijemo, znaš, bacaš... To je jedna računica. 800 eura u smeće. Hrvatska pošta ima 400 auta električnih. I kombi su, kombi, to je sad trend, električni kombi. Da. I baš susjed mi je, pozdravljam ga, ne znam u koju kameru, mi je vodio voznog parka u pošti, pa mi je rekao da su zapravo jako pouzdani. I da zapravo uopće nemaju problema. Pa nemaš održavanja, nemaš ovih problema, jednako ih ne razbio. Sad su ljudi se žale, znaš, moraju promijeniti navike, ljudi moraju promijeniti navike i onda prvih, ne znam, 2-3 mjeseca, to što si rekao, znaš, ne možeš tu stići 15 minuta koje kasniš. Ne. To moraš imati u glavi. Da. Kreneš pola sata ranije i miran si, nema nervoza. Moramo ići prema ovom kraju ovoga dijela koji ide na televiziju. Mislim da smo im rekli više manje što je trebalo, da dobiju neku opću informaciju. U nastavku ćemo opet neke malo detalje. Ovaj projekt radimo u suradnji sa portalom Pogled.hr. To je portal koji prenosi najbolje neke analize, intervjue, članke iz tjednih izdanja Glasa Slavonije, Novog lista, Zadarskog lista, Glasa Istre. I onda smo jednostavno shvatili da pričamo otprilike o istim temama i onda ćete ovaj podcast čitati u tim novinama. Odlično. Znači ovo nije podcast samo koji se gleda i sluša, nego se može i čitati. Ja ga više volim čitati. Ko hoće u subotu. Tako da ćete se gledat i čitati tamo.
A mi imamo još u principu, evo uvijek imam taj poziv da se pretplatite na, nećeš vjerovat, samo da shvatiš tu kulturološku razliku, kad smo mi počeli govoriti pretplatite se, onda smo svi upozorili, a što je nama normalno pretplatiti na YouTube, to je pritisneš. Kao nemoj govoriti pretplatiti, oni misle da ti tražiš pare od njih. Ne? I mora sad stalno govoriti. Kako se kaže? Ne, moramo isto reći, pretplatite se besplatno. Zapratite. Ali doslovno imaš pretplata, piše isto na gumbu na YouTube-u. I onda u stvari zovemo ljude da moramo glasiti da se besplatno pretplate samo da bi mogli gledati. Ja sam se nadao da ćeš mi dati riječ koja odmah spaja. Ne, nismo uspjeli. Ne, nismo uspjeli. Da si našao nekog zato što besplatite se. Besplatite gum puca, piše pretplatite se, ne možeš drugačije šta drugo reći. Tako, prijavi tu riječ na onaj jezični portal. Tamo zapratite, pretplatite se, gledajte sve prethodno i ovu epizodu i ovaj dio iza koji će biti opet još zanimljiviji, jer nekako se gosti kao se onako i prvi 45 minuta opuste, onda krenemo po svemu i svačemu. Gledamo se ponovo svaku subotu u 10. Trebalo je snimati ovo između, jer nam mislim svoj najbolji dio bio između karijerama, a sad ćemo baš malo pričati o tome tko su naši gosti, zašto smo ih pozvali. Objavit ćemo vam i ovaj QR kod, tako da možete skenirati s pametnim telefonom i otići odmah na stranicu, pročitati malo više o njima i raspitati se, tražiti malo nešto više. Inače, generalno, ako imate pametnu televiziju, spojite na internet, zato je pametna, ako nije spojena, glupa. I većina vaših televizija je pametna. Znači, ako ste zamijenili televiziju koliko zadnjih godina su pametna, tako već 10. Znači, ako imate televiziju koja je iza 2015. sigurno je pametna, samo trebate spojiti na internet i odjednom ćete oživjeti, gledat ćete YouTube, sve će vam postati funkcije. I onaj daljinski upravljač odjednom imati smisla, jer vi do sada i dalje pritišćete bala samo broj 1, 2, 3, 4, koliko imate programa, ovi glavni koji gledate. Što su mu sinovi, što su mu djeca zalijepili i ono ostavili otvoreno. Ovo je apel na djecu da im instalira sve to. Pa ja sam, moj otac 79 i otkad sam stavio YouTube, on se ne skida. Pametna televizija, YouTube. Ali gleda super stvari, znam, vrlo informiran i shvatio je da na drugi način može konzumirati vijesti. Ajmo, znači, Hrvoje, ti si student, majko moja. Da. Znači, ti si tako predstavljaš. Koliko godina sad? 53. 53, student, kod Tedeski, onako da... Student sam i to redovni student. Ja miksicu, jedem ponekad u menzi. Ideš na predavanja. I voziš električni auto, na faks dolazi sa biciklom. Ne vozi se u auto, ide na predavanja redovno svako jutro. Dobro, i kako te gledaju oni ekipa? Super, kad ti sjedneš... ko kolege, kao deda. Ko kolege, skroz smo, idemo na kavu i tako, ko da sam njihovo godište, tako. Idemo u pekari. Ali te pitaju za poslovne savjete, s obzirom na tvoju poduzetničku karijeru, iskoriste to? Da, neki da. Ok, ali znači nisi nikad dosta studirao, ali si napravio čudo u karijeri. Što je sve to bilo? HG Spot prvo? Znači Nećemo, to ćemo slušati kod Sirovi strasti, reci ukratko. Okay. Znači, kod njega si pričao u Sirovi strasti. Kod Saše, nemoj mene stavljati. Kod tebe i Saša. Kod Saše i Vorasa. I Vorasa. HG Spot, znači to sam osnovao i prodao. Poslije sam Poslovni anđel, osnovao sam Crane, poslovnu udrugu, mrežu poslovnih anđela. Onda vodio sam Trilenium, osnovao Trilenium, zatvorio Trilenium, investirao nekakvih 13 firmi, bavio se različitim stvarima, investirao u Bitcoin 2016. Kad niko nije htio, ja? Proklamirao taj Bitcoin svima. Tad si držao edukacije prve. Držao edukacije, puno studenata je tadašnjih kupilo i zaradilo puno novaca i zahvaljuju mi se često. Jedrim koliko su to zmogli? Ajmo, da sam te već to koliko su mogli zaraditi? Znači na 1000 uloženo 2016 ili 1000, ajmo reći, eura što je svaki imao. Dobro. Koliko mu danas to vrijedi? 300.000. Znači od 1000 eura da je uložio 2016. Danas mu vrijedi 300.000 eura. Da. Wow. Da. Ma lako tebi studirati onda. Pa da. I iksica ti treba, ja. Imam iksicu, da. Kod da imaš dužnika zvuči. Da. Dobro. I danas se baviš jedrenjem? Bavim se jedrenjem, znači redovno jedrim po ljeti, čak da pače ljudi me unajme, radim kao skiper, običan skiper, 200 eura na dan koji svi drugi. Bavim se regatam, znači utrkujem se sa brodovima. Vodim strujni krug, znači Hrvatsku udrugu za elektromobilnost i studiram. Zato smo te prvenstveno izvali. Dakle, to je stranica, kako bi objasnio djelovanje strujnog kruga? Udruga, ali imate 1000 članova imamo. Znači 1000 članova koji se, mi zagovaramo elektromobilnost. Ali si međusobno pomažete savjetima, razmjenom informacija? Jako si puno. Imamo Telegram grupu koja je 600-tinjak od tih 1000 članova
koji su izuzetno aktivni, u kojim stvarno možete saznati ono svašta. Znači, evo, čovjek pita gdje da kupim brisače, kakve gume, kakve, ono, ne znam, kupio sam, kod Tese sam zamijenio diskove, pa mi je ogreban disk, šta da radim, ne, i takve stvari, on milion pitanja ima. Jer nije to tako masovno, onda je I super. za solarne panele, recimo, ono, užasan količina pitanja, da li kupiti ovaj inverter ili onaj, mogu li spojiti ove baterije? Jer u principu sad ljudi što instaliraju solarne panele da bi mogli puniti bateriju i onda pune auto. I to je onda de facto minimalna postoje, znači, ono, može puniti baterije da bi puni auto, postoje inverteri koji mogu direktno sa solarnih panela puniti aute, pa postoje inverteri koji su jako pametni, pa mogu reći ako dođe oblak, smanji punjenje na autu, a višak energije preseli u bateriju i tako dalje, ono baš su onako. No, cijela znanost, tako da. Ali možeš dobro investirati, opet ispadne da... Apsolutno, znači danas kupiti solarne panele, danas ne kupiti solarne panele, imat kuću je ono, nevjerojatno glupo, moram priznati. Ali i za stambene zgrade isto pretpostavljam da zgrade koje se ne mogu dogovoriti. Sa papirologijom. Da. Ali ko ima kuću, koji nema komplikacije s papirologijom, to je vraćanje za 3 godine investicije i nakon toga besplatna struja. Znači, to je stvarno... Je li HEP radi problema sa puštanjem struje u mrežu? Ili... radi, ali ono... Moraju pustiti sve više. Da, ono, moraš nekog platiti gablec i tak dalje. Klasika naša. Soric, Akademija, prodajni mindset. Je, to je novo. To je novo? Da. Šta je to? Što se pod zadnje baviš, ne? Pod zadnje. Ti si ovdje je moj san 5 godina. Prodavač rezervnih dijelova, jel? Evo ga opet. Jesam ti objasnio. Nisu čuli ljudi. Autoservisna oprema. Znači, nikad... Znači, meni su stavili te etiketu prodavača rezervnih dijelova još, ja mislim, 2013. To se zove osobni branding. To ti je neko stavio, nisi se pobrinuo što da pišu tebi. Osim da si ćelavi da si prodavač rezervnih dijelova. Je. Vodio 15 država, upravljao sa distribucijskom mrežom, imao ljude ispod sebe. Znaš, ono, ozbiljan posao sam radio, da ti stavio prodavač rezervnih dijelova. Uz svo dužno poštovanje kolegama koji prodaju rezervne dijelove. Ali ne, bio jesam u automotiv biznisu, još i uvijek ću biti, jer mi je to jednostavno strasti i to volim i jednom nogom ću uvijek biti u toj priči na ovaj ili onaj način, ali zapravo što sam prodavao sam autoservisnu opremu. Znači, rekao si dizalicu, a ne on dizalicu za popravljanje gume, nego onu u servisu. Servisu, za dići cijeli auto. Primjerice, ako ljude zanima šta je autoservisna oprema. A dobro, sad smo to objasnili, autoservisna oprema. A što se radiš pod zadnje? Pa zapravo zadnjih 10 i više godina se bavim prodajnim edukacijama, odnosno prodajnim treninzima. Što je prodajna edukacija? Samo da ljudi prodajna edukacija zapravo kreće od onih hladnih i jednostavnih skillova koji se mogu naučiti u prodaju, kako komunicirati, kako upravljati vremenom, pa do ozbiljnih psiholoških tehnika koje zapravo se bave našim mindsetom, načinom kako razmišljamo. I meni se taj drugi dio puno više sviđa, jer sam sve više i više u psihologiji i moram priznati da je to jedno područje koje, ovo što kažeš ti, da si student, ja mislim da ću ja vječno biti student, jer svaki dan nešto novo naučim i onda tek shvatim koliko ništa ne znam. Sad si krenuo s podcastom, što isto također? Podcast postoji već 4 godine, s tim da smo ga prije radili Saša i ja u tandemu, kako je on sada izašao iz firme, jer se fokusirao na svoje stvari i svoj podcast. On sad nastavio raditi prodajni mindset podcast i ovako dovodim isto tako ljude, ali uvijek fokus nekako na prodaju i format je i dalje od 45 minuta, samo ga ja sad vodim. Jel? I zapravo razgovor tu ćemo da staviti neki link, ja mislim da ćemo dogovoriti da stavimo link na... tu gore. Tu gore, dole. Da. Tako da, evo, krenuo je taj podcast, to je simpatično, malo smo prvih par epizoda složili krive kadrove, ali bože moj, čovjek uči dok je živ, tako da... To ste radili isto ovi moji, ne? Ili neki drugi? Ne. Ali dugo ste surađivali sa ovim mojim. Da. Ali, znaš šta, forat je da smo se mi sada okružili u prodajnom mindsetu ovima zeovcima, mladom jako generacijom i meni ti je super što sam se prepustio u potpunosti njima. Jer ja, ono kako bi ja snimio, to ne bi ništa postigao vjerojatno snima. Oni ti kažu, ne moraš ovako, pa namjesti kamera. Rekao, šta vi radite ljudi? Na kraju to prolazi. Znaš ono, i skečevi, sve ovo što radimo sada po novom, super. Ja se to nikad ne bi ni sjetio. Jer, znaš šta je stvar? Ti kad se obraćaš publici i kad želiš nešto reći, ono što je meni zanimljivo ne mora znači da je ljudima zanimljivo. Ne, ali ti moraš znati, mi se ovdje obraćamo toj 40+, realno, kroz ovaj format, a ti tamo loviš ove druge koji tek dolaze, znači od 20 do 40, i oni na drugi način sve konzumiraju. Tako da najbolje da njihovi kolege to rade. Their peers, upravo to. Vršnjaci, što bi rekli. I tako se to nekako posložilo da to je ono, hrpa veselja, hrpa smijeha, hrpa zezancije i zapravo ja radim normalno svoj posao ili predajem ili sam negdje, oni to sve snime, montiraju nešto, ja sam završio predavanje sve gore.
Sve na društvenim mrežama. Ja ni ne znam šta su oni napravili, gdje su snimili, kako su te kadrove uhvatili. Pa ja sam vidio, brojke su ti dobre. Pa da, ali kako je moguće da neko tu stoji pored mene da ja uopće ne skužim da je tu. Neko je ovak ne snima od ozdola. Ne znam kako oni to rade. Evo. Tako da evo, sjajna mlada ekipa. Što da kažem. Dobro. Ajmo sad malo, zanima me taj kripto. Radit ćemo mi emisiju o kripto, nego kako bi ti ljudima, s obzirom da imaš jako dobro, radio si prve edukacije, pa si sigurno znaš ljudima reći jednostavno što je to kripto. Ljudi uopće nemaju ideju u što se to ulaže kad ulažeš u kripto neke. Ne znam da li bi ulazio u tehničke, Ne tehnički, nego što je to? Kako bi ti rekao, šta je to? Lova, prava, virtualna? Mora biti tehnički, ne ovoga. Probat ću skratiti. Znači, zamislim, svaka banka ima nekakvu bazu u kojoj su upisani koliko ko ima novaca. Jel tako? I kad ja šaljem tebi, on u bazi smanji na tvom računu, poveća na mom računu. Dobro. Ovo je jedna takva baza koja se nalazi na tisućama kompjutera, jednaka takva, i ne postoji jedan server koji može nešto promijeniti. To mi je jasno, ali kako je to dobilo vrijednost? To je bilo ništa na početku. A kako je to dobilo vrijednost? Znači Mislim, zašto bi netko zamijenio stvaran novac za nešto što ne postoji? Ne? Kako je došlo do toga? Zbog PR-a. Zbog popularnosti. Prvo je krenulo kao nekakva borba protiv kapitalizma, jel? Da bi se s vremenom pretvorilo u jednostavnost slanja novca. Jer nema te promjene i uvijek je zajamčeno. Tako je. Ja sam ti odlučio poslati novce, uvijek piše da sam ti poslao novce i to ne može niko promijeniti. I zato što ja mogu poslati odavdje u Ameriku ekstremno brzo, sa užasno malenim fijevima. Nekad su čak bili besplatni. Ne? To je povećalo, znači ta je tu vrijednost, populariziralo je. I onda je povećalo vrijednost to što je to on postajao sve skuplji i skuplji, zato što je kako mu je rasla popularnost, tako je postao skuplji. Pa su ljudi rekli bili, pa ja u to mogu investirati, da bi se danas pretvorilo kompletno u investiranje. I ja bih to nazvao bio digitalnim zlatom. Znači, ko što su mi prestali ulagati u zlato tako da kad kupimo zlato da ga odnesemo kući, nego smo počeli dobivati samo certifikate da ti si kupio 100 kila zlata, a zlato i tvoje i moje od svih nas stoji u nekom skladištu i svako ima certifikat i niko na kraju nije otišao do tog skladišta pogledati jel ima zlata. Tak se i to pretvorilo, taj Bitcoin, u neko digitalno zlato u koje sve više i više ljudi ulažu ne svoje imovine, svoju ušteđevinu, nego 1% svoje ušteđevine. Sad, 1% svoje ušteđevine, kad zbrojimo sve ušteđevine... U svijetu je jako mnogo. Je izuzetno puno. Jel? I taj Bitcoin zbog toga postaje sve vrijedniji. Evo sad je Trump ne znam da li već uveo ili nije, ali je uveo da je kripto, da se kripto može smatrati rezervama državne imovine, jel? Što znači da će sad to početi, da će to sad kopirati i druge države, da će to napraviti i europske države, da će onda reći, ok, evo sad do sad smo imali bili 0,01%. Dobro, ali treba li biti oprezan sa ulaganjima, jer ti govoriš samo isključivo o Bitcoinu, ima one Ethereum, ali ima masu ovih drugih coina koji su prevar. Naravno, da se sad ili NFT uz to sad popularnost Bitcoina, kad imaš popularnost nečega, da se zakačilo bila hrpetina kriminalaca, tako kažem, pa čak i sam Trump sa izdavanjem svojeg coina. I Melania. To je bila prevara, de facto. To je apsolutna prevara. Da, apsolutna prevara koja pare su ostale Trumpu, a ovima ništa. Naravno. Ali uz jednu popularnost Bitcoina se zakačilo milioni ljudi koji pokušavaju prevariti građane na tome. Milioni ljudi koji na temelju toga što su čuli da je netko zaradio novac na Bitcoinu, evo njih i kažu vi ćete zaraditi, a u stvari ćete platiti. Znači, ono što smo rekli u onom prvom dijelu emisije, znači ako si ti na 1000 zaradio 300,000, naravno da ne svi ljudi žele ponoviti, ali ti si bio jako early, rani adapter koji je to prihvatio i kroz vrijeme, ipak možemo reći prošle 10 godina, u grubo, ti si to zaradio. Sad bi neki htjeli to preko noći, to ne ide. Znači, i to je neki hype da se može zaraditi preko noći, nigdje se ne može preko noći. Znači, Bitcoin više neće ostvariti takve prinose, znači da će vrijediti puta 300 u 10 godina, neće. Da će rasti, ja osobno vjerujem da hoće. Nisu ovo financijski savjet, moramo se graditi. Ne smiju biti. U Bitcoin se ne smije ulagati kratkoročno. Znači, Bitcoin je izuzetno volatilan
i u Bitcoin se treba ulagati na razini 10-15 godina. Što se tiče drugih altcoini, se to zovu svi drugi coini, ja u to ne ulažem. Neki drugi koji su specijalizirani neki puta znaju zaraditi na tome. Ja koji sam u tehnologiji nisam dovoljno specijaliziran za to. A oni koji nisu... Jel ti je to bila prednost, u stvari, što si bio u tehnologiji, što si bio na novim tehnologijama? Jednostavno si prihvaćao sve novo što je dolazilo i evo danas si sam rekao, instalirao sam prvi eSIM na telefon, dakle tvoj telefon postaje funkcionalni telefon, 100%. Znači tvoj mobitel možeš ostaviti doma, ne moraš ga više nositi sa sobom. Slušam, Vedran. Dizel, ti imaš nešto reći o dizelu? Ne. Okay. Neću ni o zlatu i srebru. Ne, imao sam nekako, ja sam se tek počeo baviti investiranjem prije možda godinu i pol. Jer čak sam počeo pisati od Tuduma do investitora, ali fora je bilo šta se desilo, šta je to donijelo. Da sam počeo moderirati panele, upravo o kriptu, ja pojma nemam o tome, da se razumijemo, i onda se ja pitao, dobro, zašto mene zovete? Oni kažu, pa ti ćeš postavljati ona pitanja, Tudum pitanja da se ljudima objasni šta to je. I zapravo sam saznao jako interesantne informacije. Da je 87% investitora u kriptovalute još uvijek u minusu. Je li tako? Nemam pojma. To je informacija koju imam sa konferencije. Znači, to je eksplicitno komunicirano. Ne, stani. Ne može biti u minusu kada je kada je Bitcoin došao do 100,000. Ne Bitcoin, kripto. Od sve ostale kriptovalute. To je zato što je prevara. O tome govorim. Ostalo je prevara. Jer ko je investirao u Bitcoin, kad je došlo do 100,000, svako je bio u plusu. Jer stvar je bio 108 jedno trenutku. Tu je samo stvar da ljudi raščlane Bitcoin i ostale kriptovalute. To je osnovna stvar. Ovo sve drugo je very riski i prevara. Znači, ako je Bitcoin riski, ovo je puta 5, puta 10. Da, ali oni NFT, to mi nikad nije bilo jasno, mislim, ja to tvrdim da je to totalna prevara. Kao umjetnine vezane na blockchain, kao ti dobiješ nekakvog čombića kojeg ti nešto skupljaš, tu sad ne vrijedi ništa, te sve kolekcije. Ja sam kupio platinastu verziju našeg zajedničkog prijatelja. Ilije. Dobro, i što sad radiš sa platinastom Ilijom? Ne znam, Ilijom? ni ništa, da. Ali ja to kupio i ja imam najskuplju verziju Ilije. To je ko neka donacija, možeš reći, znaš, onako. Ali ova je druga vrsta fundraisinga nekako. Baš tako. Ok, ali ajmo se vratiti na onu osnovnu temu, htio sam pokazati ljudima da niste samo došli tu zbog električnih ili klasičnih vozila. Kako ti procjeniš koliko ćemo mi brzo u Hrvatskoj ići u toj tranziciji? 2032, Gdje smo sad? 2033. Gdje smo Pa sad u postotku? Mi smo sada na malo, nek 5.000 na 1.600.000, 0,3%. Nemojmo zezati, nismo ni 1% električnih auta u prometu. Ne. Znači imamo masu polovnjaka, starih, dizela, ne znam čega, CO2 proizvodimo u tonama. Nemojmo zezati, ispod 1%. Da. Jedino što je udio dizela, pa novih u prodaji, jer ih i nema. Da. Ovo je baš šokantno mene. Da. Znači, ja sam ispad early adapter sa ovim mojim autom. Ja sam među onim rijetkima koji se prebacio. Mislim da sad kad se počne razvijati malo više tržište rabljenih auta, da ćemo sad početi se povećavati. Jer opet kažemo, znači vrlo je bilo bitno znati da se do 2021. tehnologija nije toliko razvila, da je tek tada... Zadnje 4 godine. Mislim, recimo, 2022. ili 2023. su proizvođači otkrili da bateriju kada puniš moraš zagrijati na 1 stupanj. Da bi bilo optimalno. Da bi bilo optimalno. To tad nisu znali. To sam te htio pitati oko Norvežana. Kako oni rješavaju, uvijek je bila priča ako niska temperatura baterija kaput, ne? Kako oni rješavaju to niske temperature? Pa ne, mislim, ovisi od auta do auta. Znači, Tesla ima, mislim, na 15 mjesta gdje grije tekućinu. Motor, koji ipak ima neke gubitke. Znači, tu zagriješ tekućinu, elektronika koja ima gubitke, ne znam šta još sve kočnice. Tu da provuče kroz tekućinu, kroz to zagrije tekućinu i zagrije bateriju. Znaš. Ali to su razvili, znači nemamo više taj rizik kad si u minusu da baterija da drastično pada. Tesla ti izgubi 3%, 4% na početku dok zagrije bateriju i onda stane. Ali znači onda i dalje, bez obzira koliko niska temperature ne smetaju, ili? Ne. To je Li ima problem, jel? Li ima problema, da. Više ti smeta, recimo, meni poraste značajno potrošnja kad kiša pada. Kad moram kroz vodu probijati. Tu mi poraste potrošnja veći otpor, 30%. Otpor.
A ima i ona fama da u stvari grijanje puno više troši od hlađenja? Ma, ništa sitno. Jednako, podjednako. Ma i grijanje i hlađenje čini... I ovo zezanci kao voziš se iza kamiona bez klime na ljeto, a? Iza kamiona bi bilo, da. Jel ti to je ušteda... Da, jel te on vuče. Dobro. On te u stvari vuče, misli otpor zraka. Znači kad si na 1% iza kamiona odmah, na autoput. Pa gle, znači razlika između toga da ideš 30 i da ideš 100, ja mislim puta 3 u dometu. Ok, dobro, to mi isto kod ovog klasika. Probaj sa običnim autom, znači staviš jedno ti pokazuje trenutnu potrošnju, staneš iza kamiona, približiš mu se malo, uključiš tempomat da prati brzinu, padne ti bar litru potrošnju. Pa da. Manji su otpori. Da. Ali to naučiš, nekako ovi klasični auti su to izbjegavali pokazivati. Imam dojam da kod električnih je to sve transparentno, preciznije. A ti kod starih, puno njih nema tu čak ni trenutačnu potrošnju. Nisu htjeli, ovi Porsche nikad nisu pokazivali trenutačnu potrošnju. From obvious reasons. Kao njima je to bilo svejedno. Tu se iznenadio kad sam došao pa rekao nema potrošnje mog benzina dragocjeno. Sad ti BMW prvi, mislim, ima još 80. Je, ono kazaljku, kazaljkicu koja ti ode. Da, koja je skakutala svuda. Ekonomik i onaj crveni. Koja je ode, 35-50, sjećam se, litara. Dobro, ali to recimo, to je ta neka razlika i u kulturi kad ti shvatiš da s nekakvim jednostavnim potezima počneš manje trošiti, ne? Da. U kulturi vožnje. Da. Pustiš ga, znači kod auta se recimo, gdje električni auto se moraš naučiti da ne kočiš naglo, nego pustiš da on koči motorom, pa da puni bateriju i dođeš do istog efekta i tu se ne troše toliko diskovi i tako dalje. Ima 100 fora. Ali koliko je, znači, ja mislim da vi tu u strujenom krugu vjerojatno s ljudima pričate o tim. Jer ja sam shvatio da veliki izazov kad ti ja volim pročitati upute, uvijek se mi smiju da pročitam upute. Doslovno za električni auto moraš pročitati upute. To je super, da. Ja prvi put vozim bez uputa, moram ga vozim, nisam uspio pročitati upute. I savladao sam dosta toga, ali vidim da mi fali 100 stvari. Treba jedan totalan trening za novi mindset kad pređeš na skroz električno auto. Ko je na Windowsima i prešao na Maca, isto mu treba ogroman trening, jel tak? I prvi 2 tjedna psuje i viče i to Macu i ali nakon toga Mac. Ja sam isto Mac. Nakon toga sam u Apple. Ovako, ko je dosad na Windowsima taj potrošio život, pređite na Mac, ja sam prešao na Mac i isto se pitam što sam sve ove godine radio. A prva 2 tjedna si psovao? Malo, nisam puno psovao. Ti si na Windowsima radio. A vidim da sam zastario u odnosu na vas dvoje. Opet si u manjini. Se osjećam prozvanim. Ali nešto je rečena druga stvar. I moram priznati, jedina stvar koju ja vam kažem da Europska unija, dvije stvari. Roaming, što su napravili genijalno, i ovo kad su uveli sad USB-C. Kogod se mi smijali, ljudi moji, ja imam jedan kabel. I ja punim i Mac i sve, punim na isti kabel, ne mislim ništa je. Stisli su Sony Apple, ne samo za to, stisli su Sony Apple da mora osloboditi App Store, znači da postoji alternativa za App Store, pa drugi mogu objavljivati svoje aplikacije bez 30% plaćanja Apple-u. Stisli su ga sada da browser ne smije biti fiksiran Safari nego da može biti bilo koji. I da mora biti defaultno upisano i to vrijedi samo za Europsku uniju. Europska unija hrpu stvari radi dobrih. Dobro, ali zaostajemo tehnologije, ne razvijamo svoje. To nije Europska unija kriva. Mislim, ali zanimljivo da nemamo ideju da razvijemo svoj Facebook, što je danas tehnološki vrlo lako napraviti, programirati. To je sad već pitanje. Ali Rusi imaju svoj. U kontaktu imaju, ali Booking.com je bio europski. To je nizozemska firma. I otišlo, Pa da, otišlo je tamo. Ne? Ali pitanje je danas, znači šta je čije? Evropljani ulažu u američku burzu, firme su internacionalne. Apple znam, ali ipak ovi prihodi su, kad gledaš malo oglašivačko tržište, tamo gdje smo mi doma, sve to ide u Ameriku. Ali opet kaže, a di ide u Ameriku, završi u Irskoj. Znaš, Amerikanci se bune na Irce. Znaš, svako ima svoje, mislim, danas je društvo globalno. Znaš, ti uložiš u Facebook, pa si ti dio tog oglašivača, pa si ti zaradio na tome. Ajde za kraj, samo s obzirom si uvijek bio neki trend setter, znači koji je taj trend koji sad pratiš, možda ulažeš u vodu, ne znam što. AI. Tako je, ti si Perplexity obožavaš, jel tako? Ja sam vidio kod tebe Perplexity je dobar, ja sam sad stao, sad sam krenuo, bio isključivo ChatGPT, znači samo njega, on je spojen na internet. Preplaćen neki verzija. Da. Cura je čak uzela onaj Pro za $200, ja imam ovaj 25. Mislim, to je vrhunska stvar. Vrijedi svakog dolara, što kao hoćeš reći. Apsolutno, da. Mislim da je u ovom trenutku implementacija AI-a u poslovanje, ne sad
dajte instalirajte ChatGPT. To bi već danas trebalo biti ko instalirajte mailove. Znači, ako nemaš bilo kakav alat za umjetnu inteligenciju, nisi u trendu, nego zaostao si. Apsolutno, ko da nemaš mail, ko da nisi mail adresu otvorio. Znači, o tom uopće ne govorim. Ja govorim o automatizaciji poslovnih procesa zajedno sa ChatGPT-em puta API. A tu radiš neke aplikacije, ti to nešto programiraš? Ja sam radio neke aplikacije, ali ne govorim sad što ja radim. Mene sad više biznis toliko i ne interesira, znači mene interesiraju neke druge stvari, ali ko želi zaraditi novac, taj mora razmisliti kako firma može uštediti, bilo koja firma, na implementaciji AI-a unutra. Pa ja sam shvatio, ja jako koristim dobro AI, ovi moji asistenti više nemaju posla, svi ostanu bez posla. Ne? Pa AI bolje pretražuje sve od nekih prevoda. Čovjek, kada mu gase kamere. A nije, ali to je činjenica. Znači, oni moraju preći na drugi level, oni moraju postati expert user i pa isporučivati to. Ali to nevjerojatno diže efikasnost. Dakle, ti stvari možeš pronaći. Apsolutno, da. A na čemu ti radiš sad zadnje? Pa evo, očito sam u trendu onda. Ali gledamo, ja to gledam kroz prodajnu prizmu. Znači, prodaja je jednostavno kroz sve svoje godine što se razvijala. Još evo zadnjih 15-20 godina ljudi su pričali ono što je razvijeno 70-ih, 80-ih, jel? I meni je malo još to, da ne kažem onu riječ DP, jel? Dobro. Ali jednostavno sam zadnjih par godina počeo gledati u smjeru kamo prodaja uopće ide. Koja će prodajne pozicije nestati? Kako će izgledati prodavač budućnosti? Koja će znanja morati imati na kraju krajeva? I sve upućuje upravo u AI. Znači jednostavno ti ćeš morati imati neka totalno drugačije znanja i totalno drugačije skillove, a opet razumjeti psihologiju, razumjeti ljude i razumjeti sve ono što ti je bitno u prodaji. Ali, kroz automatizaciju, kroz doslovno automatsko odgovaranje na mailova koji idu u draft, pa ti onda ga samo prepraviš i pošalješ van. Jel? I ono što mi sad treniramo je se igramo. Znači, skužili smo da recimo call centri imaju veliki izazov po pitanju onboardinga. Znači, onboarding u call centru je najskuplji dio procesa. A to možeš automatizirati skroz? Ali nije to poanta. Poanta je ubrzati onboardinga. Ti uvijek ćeš trebati na kraju krajeva, nećeš uvijek, ali još dugo vremena ćeš trebati imati taj ljudski touch. Jel? Jedan veliki dio će moći po skripti odraditi 80% do 20% mora odraditi ljudi. Znači ti ćeš morati imati dobro istrenirane ljude koji znaju jako dobro komunicirati. I onboarding takvih ljudi jako dugo traje. Jer prvo moraju poznati svoje proizvode, svoje usluge i na kraju kraja moraju naučiti komunicirati. I nekakav prosjek je 6 mjeseci ti potrošiš dok ta osoba koliko toliko nauči to sve. Sad, a prosjek zadržavanja tih ljudi u call centrima je oko 9 mjeseci. Užas. To je suludo, investiraš 6 mjeseci da bi on ostao. Jer on kad nauči upravo ode neko kupi, ne? Upravo iz tog razloga... Pa premalo su im plaćene, a opet ovi ne mogu naplatiti. A najveći trošak ti je to da ti kroz taj onboarding proces potrošiš između 500 i 1000 potencijalnih lidova koje nazoveš i upropastiš. Znači, ogroman je trošak. Ali pa i sad, što smo mi krenuli razvijati? Mi smo otišli, sad će neko reći, trebate razvijati AI prodavača. Ne, baš smo išli obrnuto. Išli smo razvijati AI teškog kupca, odnosno zahtjevnog kupca, na kojeg ti možeš učiti. Bravo. Kužiš. I onda dođete neko na onboarding, kažemo, evo, ovo je tvoj teški kupac, imaš nivoje, prodaješ levele. Kao igrica, a gamifikacija. Gamifikacija, to. Idemo u tom smjeru da ga razvijemo, ima već nekakvih rješenja, ali mi idemo baš se igramo. Jer mi zapravo učimo kroz to. Igra se zove prodaj mu sve. Prodaj mu sve, da, može biti. I sad smo na 10 levela, a možda odemo na 100 levela, pa da onda možeš fakat. I onda šta to potiče? Gamifikacija ljudima je zabavno. Drugo, kad ljude zaposliš, oni se međusobno natječu, tako da je odmah nabrijana atmosfera u uredu. Jel? I treće, ne trošiš lidove. Bravo. Super. Brzo nam je znači, prošlo, ovih pola sata mi prođe tako brzo, tako da na kraju smo još jedne špice s macanom. Pretplatite se besplatno na naš YouTube kanal, imat ćete taj znakić. Moram reći besplatno, besplatite se, novo izmišljeno. Besplatite se na naš, drugi put ćemo reći, besplatite se na naš YouTube kanal, komentirajte, pišite što vas zanima, koje teme, goste želite vidjeti. Neke od tih želja već ispunjamo, pa onda gledamo se sljedeću subotu u 10. Do gledanja.